Yedi ayeye ani aseda entonton ene nkanfo ema obade ene so ide obade na sese musonfo Charles yenyina yasan ehyiemu ebiemu mechia obi biara wo yenaje nkwapa Messiah no edin mu ye hyeda ne onyam ye kanfo no sanse waka yen so ene aka atiasefo no ho wama ye kwan se ne nso me ne omienu yenkam mu na yenche nanumu asem ma nkwa asem siesie asem ma anidaso ma nkoso ma nkwa animu asem a eka atamfo bomu asem yi wotan eyi yawdie yi amane yi areho efiri ho no mu asem a eba ye nkyan a onyame nanumu asem no ye nsem a esiesie wokra esiesie akoma Yesu Kristo no ankasa mamu da ho ma yeti ase ewo John chapter 8 verse 32 no wama mu ada ho no ma yati ase se o si aso na asem ye gitumu a ye benya wogie o si ebema ya ade hye che se ebema ye nya wogie ankasa verse 12 no aka kire se wono ne han no si edi na kira ye nante sum muda se ye fa asem no a asem no siesie ye eboa ye ebo ye ho bai enunti enenne me no mienu no obade na ma ye kwan se ye nsan hye mu biem na ye ntoa na asem so eno ne betumi aboa ya siesie eya musonfo Charles me pese me kai wo se bomodin se wo betumi subscribe Bible studies with Evangelist Charles bomodin so betumi subscribe na wa be kan our prophecies evangelistic ministry eho bomodin share ma afoforo na fe subscribe na fe share ma afoforo nyinara ane na link na share ma afoforo nyame nhyira wo bebre se uguso na fe wo ye ne sa mayemo mpaye yeda wase yena bankese ne yengifo yenchem ene yakochem enenso wo san de yen ahia mu biem nukura yense na yemfata yenchen wona wokro no enenti bra wa ma ye kwan se yi no tumiru aye de ahobrase wo do ne obuo ena aba wanim enenti wankasa kasa kire ye boye na yenti utumi ninka ho wani wonyam no ye yawo ya manne ye ne hawo nyira firi ho maye na yetimi no anante no kware ne somu wadumti amen arafurumu ewiase wei emu ayeden entidie ehunu no se obi a wokwa asori wonkwa asori onipa nyinara egumpai boso enti na me pese me no mienu ye hwa adiketwa bi ewa hanomo how to get your prayer answer kwan be mpa na wutumi faso enya wo mpa ye ho emuaye ye bompa ye da biara da ya tise bompa ye na wobo ani Yesu Kristo ka kira ye ewo Luke chapter 1 verse chapter 18 verse 1 no se nipa bompa ye da wo mre ho Yesu Kristo anu asem no wo kan na oba ba mu e kira niam bi ani so e ma ye hunu maame no e bompa ye sanse no wo haw wode toto ho sane anasem ekoto judge bi a on fere nipa omu onyame wo mu nipa na koto nanim wose maame hi edi haw ha no a na afi ko wi akire no wose memfere nipa memu ade nanso obai ni haw wo ha minto no medi ama no enunti Yesu twime no mienu adwena sisu se yenye mpai bofo ye mompaye Sara onam Paul so ka kire ye wo Thessalonica fo mu edikaiti enum enchemu edunso no wose mamu nyan mpai boda empaye ehiama Kristofo empaye ehiama enipa esanse wo bra ye bom mpaye no eboa yen ema ya dwene yakoma nyina si ni so ane ye hiase ye bom mpaye o Kristo ni awo mom mpaye no wose what say obi a se wo ho ma wo nhume he say wose okra no ye hunhum na nkasa ne home ne mpaibo tire se wose ye bom mpaye enti ye Kristofo hia mpaibo wose se ye mom mpaye a na ye ti se boru bi eda ho no aye se ye mpompiye na ye se ye kobo ye mom mpaye a eti se kai bi a esi ho no mu a dizo ni mbatre nso nyede ensi so enti bra ye bom mpaye bebrebe ye kan ho ye bom mpaye ye yire ye ho ewo mpaibo mu no charge ye na boa yen wose ye mom mpaye a ye ti se battery bi a fall wo di sika so ntimi charge wo ye bibi enye yie enti wo di si jaso na charge chese wo di si wo di ko ba bi e charge battle
na wo de esi electric wo de esi you can say jaso kire say wo de electric no wo de ba be charge no enti no ebra wo bom paye bebrebe yire wo ho no na charge wo empaye ya de ehia pa yie pa wose mre dodo a ye bom paye no na kire nyankopon nkitahudie soronko bia ye ne wo ye bom paye na ye sua ye ntweresem no eboye ma ye hunu nkitahudie soronko ye ne wo se wonya bre wose se wonya bre bom paye a wonyame nso nya bre etie wo enti bre a wonya bre mom paye no wonyame nso nya bre etie ofize wo de na koye sa se me pentem ne ade hu yie pa enti no wose mpaye akoye se bia wasori ahomachi anasa na dumpo a wo bom paye ekoye ti se bibi ti se wonam wakohia obi a wonim no mo nkomodi etimi kwa animu kakra but se wonim nipa no monim ho dia mohunu mo ho ba bi kwa monim mo ho bia monhia abre biara da enti mo nkomodi bia ketwa bi enti si yenim obo ade no dia na se meni ni hia wo me dan mu a meni ni hia wo me fia meni ni hia obra me bom paye no a meni ni nkomodi no kwa akiri Sana tie ti se wo ne na hia wafa ne twerɛsɛm na wono nso kasa kyerɛ wo fi se wo mpae no wo sra bibia afiri ne nkyɛn eno nti wonya bre kasa kyerɛ no wonya bre ka wabra bomu nsam kyerɛ no wonya bre ka wo ma wo nananom wo nuanom wabusua wo namfofo kyerɛ se wo ka nipa bebre ho a se wo de nipa tan kra na eba nanim na se wo bɔ mpae wo ka wo ho asema kyerɛ no obi ade 1 minute 2 minutes kra wo timi no se nipa tan na bekɔ akiri pa yie pa Sana tie ti se wono nso kasa kyerɛ wo wafa kyerɛ sɛm no na wo sua no nanum asɛm a wo kasa kyerɛ wo enti wonya bre ma ne kasa kyerɛ wo enye se wo tutu America na wo kai one verse penal di America na wo kɔ na wo twena wo nkai bi da bi wo mpɛse wo be kasa kyerɛ wo but ye de biara da ye pɛse ye bisa na de enti wo se yenya bre na wono nso kasa kyerɛ ne tie ne kasa ane yade eboa yie pa Enunti eboa ebra ye busa ade no so kasa kire ye no eboa ye ema ye ne ntam awonkofa no emu ye den fi se wo sua no wo ka wo kyerɛ wo de wo hia wo bɔ mpaye ne mpaye no nyese ye sɔre ya ye se ye bɔ mpaye na ye bɔ mpaye da bi enunti na ye busa se hwan na de ye mpaye mu aye ema ye ekwan be na afa so ye mpaye hu mu aye How to get your prayers answered? A crime be na me fast. Mitimi nya me pray me mpa ye hu mu yaye. Hwan na di mpa ye no hu mu yaye ma me. Nyame ma Christopher kan sem bia ya na etobra bia na o se ye kan sa na ye no kura so ye timi kan se mpa ye hu mu yaye miensa. Se wo bɔ mpa ye na Awurade di ma o se esia. Se wo bɔ mpa ye na won fama wo kura. Bia ntimi muwa won ti na won fama wo. Se wo bɔ mpaye na wo bɛka se me de bɛma wo akyire sanse me de ma wo na emwa wo enti na Yesu se wo mpaye bomu no ka se agya wo pɛ enye ho na enso ba ko bi wo ho ma ya na ye refri wan fa ma me no eni kwan se ma me tirim ya me de bia na bibi nti bibi na loko ma bra bomu nti afiri se sa de bi loko ma bra bomu me mpaye no enuru nanim enti mpaye mu ya ye nan ane fi se ba ko de wose won fama okra fi se amwa wo de ma wa amwa enti obetimi asesam di foforo bia ma wo ba ko nso de won fama wo sesei bia wo de ma wo bia bre nasia ka wo hia ne na enso de ma wo nasia ba ko bi nso de wo bɔ mpa ya na wo de ama wo onim se be boa wo ne de won fama wo ne na wo de ma wo nasia onim so wo de ma wo na amwa wo be ya hantan betimi akun enti wo twan bre pam na wo de ama wo ba ko nso de won sanka ehu mu yaye ene se bia wo mpai bo no entimi amfuru no anduru nanim sana ya na Isaiah 59 58 and 59 nyabere kai ni nyina 58 ni kire me se yetimi bo mpai ye kan sa se ye bo mpai ade na Awurade ntie ye ya akonchene ade na Awurade ntie ye di muyada ade na wontie ye wo se wo buada da no ye de wo pe wo bo akuturuku atiri mo ode so kontokwa wotiri mo oden wasi abuada me pene se enka kai kopum 12 no woni pesi ni trase se me wawo bɔ mpaye na ayitu bom tire se wodi ahunu pa wodi akoma pa ka ne bone ne mfomso na wajaye
Anything was in paya me penono. Verses go in which me say, was say. Say wo sane abonefo apo. Na wo bubu pano amadi odikom. Na wo hoti the konu ya homa. Wona nipa hye won so. Na wo di wona samama wo mo. Na wo di wo da mfichi be fie. Na wo no odagani a wo mfa wo nsie no na ofra no ntoma. Wase wo mfra bi mpo meka se niye. Anintino etobre bia ye mpaye bi wo hono sane a 59 verse 1 to 3 e kanwa. Wase awrade asonye decent yasem. Ne nsanye ti asem so ogiye. Na ni nso mfra se huye. Na emom ye mumuyo ye mbone ene na ama na so wontie yen. Enti to brebia ye boni intino ye mpai bonuru nanim. Wotimi bom mpaye wo mountains wusu wo ye bibiara na nso mpai bonuru nanim. Fi se wo da so te boni mu ye da so kura boni ne mfumso no mu. Ehuye. We na ma difo no dada ye no. We na ma prophecy no e difo trofo no dada ye no. Fi se bonsam betime yi mu aye na no. Wo ba dwaman bom mpaye ne a wo ye bia eyeye. Ubo krono bom paye ne awoye bia eyeye enti wadwene ne se nyame na yi anoma wo David da nyame tie di boye ni mpaye bo bra wo sachira na bi enti bra me ti boni mu na me srade na eba na mani agye da so timu na me kobo afode e wa asore dem eno na Bible ka kire no Proverbs ka kire ye Proverbs 21:27 and chapter 15 verse 8 was say what the bonye ni wa for the boy erade ani ma chiwade ye se me nsachira madwen me tie Kristo mu ene damia kan difo ma sika betua we tight brabeto correction brabebo afode ye sika do se envelope mu enti ne boni no de won fa ho wo yi sika do enti no ye praise no ye kanfo no enti wada so tene boni ne mfumsuo no mu me da so timu ena me yisika ma fore bon wo se awrade ani mu de ya chiwade but bonsam ani mu de praise no enti wono so no hirawo bonsam hirawo wo ma usika wo ma odwuma ekoso wo ma obibi ekoso na enso nkwaje bebo eyade ehu pa yie pa iso onyame se ya boni ama ye ne ntam atete na mpa ya ye boy de ti boni mu yi no ene sei ye to aso ye nhwe na ye hunu niema bi ekoye faso ye nsaka ye mpa ye hu yaye ye bom mpa ye bebre mpa ye good e bia wo soro kwai ma ye ani sana Sam okan 50 verse 15 wo se frem hia dem megye wo so na wa hyemani monyam Jeremiah 33:3 say frem na megye wo so ani na makan wo nsama kase na niema bi ahinta bia na meyi da dia kire wo enti mpa ye good Sana Jeremiah 29 verse 12 na kachire se wo bom paya wo se wo betie wo 13 se wo di wakoma nyina rahwehwamia entitie ne ye pa wo se wo mpaya wo boni nyina no fa wakoma nyina hwe ono nyame no se wo di wakoma nyina hwehwe no wo se ono ni mpai botiefuo nyame no sana David Walker enti nyame ni mpai botiefuo se ye di akoma nyina bom paya yesu frɛ no kware eni sromu a wono wo tie ye fi se empire no wose eboa yen ema yetimi ben wo nyame eboa yen ema ye ne di nkomo eboa yen ebie wosoro enhira ade koradai no sai wo ka kire wose empire ye safoa na gidi a yenya no na eso safoa no na achim no na ebie no na enhira na beku yen so enti yentimi nkase ye bom empire ewo gidie ewo nyame mu wa bra ye di anu kwa na eka ne ya bra bon ka ho ehu ye pa nyame ba me pese me sere se bomodi se o mpai bomu no wo behwe ne ma bi ye esan se empire ya dia eti sasa ne na obenfo no ka no wo se enyo ba ko pe etimi change nipa wo ha no amane a wo mu sanete wana ye can change the world sanity adinsuye ba ko petimi change as yes one step can change a journey. Wow, one step has start a journey. It's adamo ba ko pe etimi me sha continue nantie biase. Yes, sana wasi. But a prayer can change even the impossible. Empire etimi se sande entumi nye ho.
enti mpaye ya ade a ehia ema nyame ma na so bra wo bom mpaye ma wo remfi se Awurade asɛm de bɛka fi se wo ka wasɛm kyerɛ Awurade mpaye ye dia wo ka bibi a kyerɛ no wo busa ne bibi enti se wo busa ne bibi wia ma wono so kasa nkyerɛ wo tie wono so anu asɛm na nu asɛm no ene kyerɛ sɛm de mpaye na de wo na wo ka bibi kyerɛ no yes enti ebra o pesa won so no wo tie no enti o mo futuo enti bre na me no me no ye hwei no ye hwe ne ye hunu kwan ya ye faso bompa ya ye enu aye no ye nsabetumi aka afiri nyame nkyai ye dada ye tie boni mu woni na twempra wo se me ye man of God nyame afre me ye kodo hokọ bompa ye wonyi nsan no yigu obchese waso woye difo ba wo twempra nyinsan yigu na wono amanfo kod ho no tintaso gu amanfo no amanfo kod ho no de ho nsuo amanfo kod ho no de se to won so hyira won na ofisa hu be no wo Satan ena initiate na ya bonsam ena wode ne ye adwuma enye nyame enye Kristo Yesu enye magye nkwa enye Mesaya no enye Yehowa no enye de obo osoro ni asase no ene hwe nyame wose me nyame afre me nyame dwuma yani me nyame dwuma yani enso hwe de woye but o kod ho ma obi bia betima yeye fi se wo bosom wo ho me ka kire se bosom no wo nyame ba enye wodie no se wodie wo ko obi ho sa nyame ama wo kwai akwanya ade na yema Bible no nkasa nkire ye ade Matthew 19:26 no ka kire se de entumi nya ho enipa fam no nyankopon fam de ni nyina betumi aye ho enti mpaibo ya ade a yenya gidie wo nyame mu ne ebo mpaia sane ya yegusu aye boyi a na se ye de abrabo pa no tat agira oh ye ni ho kwan se ye kotuotie sika baabi ye kotena mantin so baabi dabi nya brebo mpaie na nyame mu no de ebetumi aye ho adenti na ho se me bo mpaie ano na Ephesians chapter 6 verse 12 no ka kire ye no efiri se enye ye ni moja ne honam na enya na emom no ye ni mpanini ye ni tumidie eni wiase sumu atumfo eni ahonhomone e wosoro ho no ye ni womonya enye ni wiase mu enye ye ni wiase tumidie na dabio wose nye ye ni honam ni moja na enya ye ni wiem atumfo eni atumidie honhomone abaye honhom adamuni eni ye ni womonya suban bi e wo mu no suban bi e wo obi mu no nyame ba suban bi ate wo ba mu no suban bi ate wo kunu wo yere mu no hwe hu se enye wono a eya homone eya jomamo honhom na betena ne mu eya nsankika honhom na betena ne mu eya ntokwa honhom na betena ne mu anunti sami sua twere sami ya se su ye timi mu no na hunu se e wo sami sere Awurade di ahobrase ye kɔ na wo de kyame waitie wo se otumi bompaye da biara da na saa wo ha wo bia meto saa nsohwe wo bia meto wo sefo na ama wo nkyɛn se da biara da wo di wo fia ahimfire wo di wo kwana no ahimfire sɛne ya Kristo se edi samtimi yansa nkyɛm obi no se wo gina afuru na chi bomu no saa na bonsam so gina kyire bomu yes fi se Matthew chapter 12 verse 43 coming no wose bonsam ko chinchin humfi no ko chinchina no wanya ba bia antena wose mesenya komeda ya mefiri mu no obeba ne aprapra mu firi se wuji Yesu di ya wo so ya mpaibofo no he prophet no wakoda wo mpena wo hodomo asori mu hodomo kra wo ye ne wo bu amanfo enti humfi abetena wo mu no wo yusu de ye adwuma enti wo mpaye no nuru nyame yanim bonsam ne duru nanim atitarfom heya enfuru nkosoro nyame ma ehu yie pa anything no wose 1 Peter chapter 5 verse 8 no wose mo woni na ho na dwen na bom paye ma woni na ho two free boni na wo mu ma woni na ho jai sankeka no ma woni na ho jai krono no ma woni na ho jai akayo no ma woni na ho jai kunsun ni papa mu ma woni na ho ni jai sam no ne jai sabra boni no na nkanyame betie wo se ye me ani ada ho mo a ne ye mpaibofo a o nyame ba obo ade ne betie ye
obetie ye enti ye de ne se ye wen ye bɔ mpaye fi se Satan waye busy wone ne nkofo wo mo so chi asase so ba biara enti ye hia gidie mpaye bɔ empaye ma ye ni ye connect wo so ya dwene ni yakoma ye bibia si wo so ewie ma tumfo o mani abiri nyinara no si ye yire ye ho ye mpaye bɔfo a wontumi ye nda mpaye bɔfo a hotie mu mpaye bɔfo Bible sua mu obra ye bɔ mpaye no na Awurade asɛm ye de ye adwuma nyamema ye hia se ye bɔ mpaye sanse empaye na bua yen ema ebie wose mpaye ye safoa a ye disi epono nani na gidie na ye wo Kristo Yesu mu no akyinkyim pro no na abuye no ha bebrebe wo ye busua mu ya warde mu ya setena mu nyinara no nyamema se ye me ye ni bere wo mpaye bɔ mu a ye yire ye ho wo mpaye bɔ mu a Kristo betie ye Kristo betie ye na ye hia se ye mpaye bɔ mu no ye hwe niema bi wo ya brabo mu ye mpaye bɔ mu no firi se Kristo wo so wa ye krado se wotie ye mpaye bɔ na ni gisɛm a me wo ewo emu no se won se ne wo ka asɛm bi wo na Paul so ka asɛm kyerɛ Romans chapter 8 verse 26 honhom boa ye mra ye mu wo mre ane wo ye nipa wo ti sa wiase we mu mra ye wo mu wo mre enti wo se honhom boa ye mra ye mu wo bra ye bɔ mpaye a ese no honhom no ankasa e di wo pene a eni kabia edi maye mpaye ye wo de ese ya de ese Kristo fo ye ni o empaye no wo se ebra ye bɔ mpaye a ese no enti ye wo mpaye a ese ene ye wo mpaye a ense enti mi mpaye a mi boy ese enti mi mpaye a mi boy Awurade tie enti mi mpaye a mi boy eye enti mi mpaye a mi boy eye ni Awurade pepa we ya asɛm wo se me ne wo ye busa ye ho wo se bra ye bɔ mpaye a ese no ene Awurade tie ye enti mi mpaye ne se empaye be ne se e wa Awurade anim se wonya bra na se wo ka James se mu bisa na munya firi se mu bisa no bɔne mu ye bɔ mpaye na enso ye wo problem wo ye mpaye bɔ mu eno nti na difo no bu ye won ka no kora nkyere won kora wonim Bible no mu ono wonim firi se ono kora na bra ba wo mu no enye enti wo a won so ono da won se bɔne ne mfunso ne ma bi kura wo enti wose se ye bɔ mpaye a esa ye mrede ye mre ye ya kromfo ye ya dwamanfo ye ya budifo ye ntokwapefo ye nyaatwonfo enti no ye mre but ye bɔ mpaye a esa ne se Isaiah chapter 1 verse 18 wose mumbra ba yenni se mo bɔne ti se damra mo behura ma de se sutrema wonu se e ma ye kai asem a David kai se wonyame mu mobɔ so ado yete umubro hu odo so pepa me mra to nyinara we mpaye a ese 3 John chapter 1 verse 8 and 9 si ye ka se ye bɔne ne dada na se ye ka ye bɔne kyerɛ na wo ye otreni no kwafo se wo de ye bɔne be kyeye enti bra ye bɔ mpaye a ese bra ye mre yi no ye ka ye bɔne ne yamfom so na kyerɛ no na ye gyaye ye nu ye ho ye de ahonu pe ba na nim ye de ahobrase pe ba na nim ye ba ye nsɛm a kyerɛ ne sɛ gya bɔne ni yo wo se me mra metena se na wo ni mi ni asɛm maba eye no kwame ye de bɔye ni me nsɛm fata fa me bɔne kyɛ me empaye we ese we fra koma mu a wonim enfra koma mu so wonim wo bra wonu ho wo bra wo de onu abone kye no wo bra wo pa wo ho achi wo bra wo chai bone ni mo dwane bone no onyame de wo bone kye sampaye we ese obofo no de America nkonkon no e de openie ni kabia e de ko Jesus Christ anim sanse Yesu ya ka kire ense 3 John chapter 2 verse 1 going menkuma so ya ye bone ya yemfa mara wate na wo jeni nsani fa so no motiri ni Yesu Kristo a wo di amaye eruti na Hebrews chapter 7 verse 25 no enti so betumi aje obi biara wonam no super Kristo nkyai na chisa wo mpaye ne se chisa waka bone no na wo gyaim chisa waka bone no na wo gyaim sanse Peter ka kira won se munane mo ho mun sakira madwen na munane mo ho chisa wa sakira wadwen chisa wa dane wo ho se wo nkɔ biem wo nya biem wo ni biem wo nka biem wo nsom biem wo mfa biem na be no kwafo obejan kontomponi atoro ni die e ba sa obetie o nyame ba ye hia se ye ma ye ho kwai na Kristo Yesu tie ye ane
One say, na woka. Yesu Kristo ka sembi. He said, ye bom pa ye bo ye niema bia. On say, ye mpa ye bebrebe nyina ene ye de amanfo photos akogugu edifo bi ho. Wo ye metamfo. Wo gye me waba me kunu ho. Waba me yere ho. Menene twa asase bi ho manso. Menene yese ene ye de akogugu no. Yesu Kristo ka kire yen se me mpa ye beduru nanim. Matthew chapter 5 verse 44 no. Wo se bompa ye mpomo watamfo. De wo se wotan wo bompa ye man. Sampa ye we se. Enti no me bra sister wadwuma koso wo bibia koso come on but wo de nipa bi ho asema hye otirimu a wo bom pa ye tia wo mu enti no nia wonya no eye difo no a wo ma ne sika wo ba afode ma no enna wo no ne bosom ne honhom bi no e ma wo sa wo mu aye no enna wo ne me koso hwe ne ye pa wo be having be bow se man sa kire madwen a mo mpa ya ma metamfo no a e be ye hu pa ani I don't know Romans Paul Walker, Romans chapter 11, 12, verse 14. No? Was a munshira one now what tademo. Munshira one, ne mamun no me warm. Tienie was a shiradia what time one and no meno. And fa sekai ko jina sori dem was say, me the chichabo sam, me the yes say, won't to me chichana, me chicha me tamfo, me tutia bono, he, obi say, I won't mean I betutio, what you know, becono biu, betutio, betuchaway. Atwam sanye ma na twam moma ye nyaa ne yemprese ye be kwa heaven moma ye me ye ni nsi Kristo Yesu so na ye nti akoma mu e mo mpaye ye mo mpaye ma nipa mpaye susu se wo ha ye na wo ye no. Verse 20 enti se e kom de wotamfo a ma no bribi eni na se sukom so de no a ma no nsuo nom sa na wo ka kire wo. 17 wase mu mfa boni ntua obi biara boni ka da mu hwe na obi amfa boni ntua no yonko ka. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 nyamema enti me no mienu no ye wo bibia wose ye wo ye mpai bo mu ansa na ye mpai no etimi adurade ani yesu da biara da wa bompai sa hwefon a wafon wa ya akontene sa hwefon a wafon uko tena mante so mfinhia bebre na wotu bebre hwere niama bebre nya woni ne koye mpo ne da wo ho na wo woni mie ene mani mema ye kwa adifo nchai enso hwede wo yeye adifo ni mayi di da nenso wo da so di nachi hwe ma dodo egu nachi so we ya men sakantia eye bu nsam na de wo mpaye no hu aye ma wo wonya heaven ko da so wan sakira wadwea so wan sakira wadwea won so won kan kire wo woni won pra nyina ne kotara na nim ho woni won boyfriend ne kotara na nim ho no na wa bom mpaye ama mo woni won pra na woni na wo nan num nya de ho ade no na motimu mo ya asore mpanimfo mo ye we no wo bom mpaye ama mo Jesa monsaka me pesa be kai wo se wonyame ntie wo mpaye no wonyame nhunu wo mpaye no wobra wonu ho wobra won kan kire nse Awurade fa me bone kye me nya bie me koya me yire hu ade me kwa koye se na wonyai samfom so no na wotimu no Awurade ntie wo mpaye bo eye true Bible na kanya me ya nyame ma me no mie do hia pa se ye mpaye duru Awurade anim ye mpaye ye hia se duru Awurade anim nenso de ntra ma ye mpaye nuru nanim no e de wo keka kire ye no e kwan be ne fa so yenim kwan ye mpaye hu ya ne ba yenim Yesu kasa kire mi no mie no Yesu ka sem bi kire o Matthew chapter 18 verse 35 o se me ka kire wo se na o kan ye o se saara e na se mu biara amfiri na komemu amfa ni nua enfom so amfiri no a mesoro agya enso emfa mfiri no da se wamfa wo nua bone anche no a ompaye no eya chiwade wo nyame ani se manfa me nua me yire madamfo de menene tie menene wadwuma wo de meka se manfa ne bone anche no a me mpaye ya chiwade wo nyame wo se wo nyame mfa me nso me bone nya dai encha me da Yesu na kan wose firi wakoma mu enka se me di ache me di ma o se sai me di ache na firi wakoma mu wose firi wakoma mu na fa che no eni nti no wo firi wakoma mu se obesa hira no na obompa ya ma no
na sukom de no ama ne bia no aduane kom de no ama ne aduane adi atade kom de no ama ne tade ahye Yesu pese wo kire wo se ye Kristo niama pa Yesu pese wo kire wo se Seven senia Stephen say ye no wo say Yesu no obra Yesu na ba chapter 7 verse 60 going wo say erade emu wo nso fa che wo bra obu wo call ni nankroma anim no wo say fa che wo fi so wo nim nya wo ye nyame ba me ne wo miedu hia sa say yetimi de che na yam paibo ya de srede etimi aduru erade anim yes eyade ehia Yesu asema o kan no Yesu mpai bomu no wo bra suafo no busa no wo Matthew chapter 6 verse 9 going no o say Yesu Kristo ka kire won say momo mpai se agya wo soro odi won tro anye na imra fa yemfo nso wo kya yen se ne de kya wona wo fom yen but wo say sa wo hwa ba bi ti say 14 15 no wo say na mudi enipa mfom nso afiri won no a musuro janso de mudi ebe firi mu 15 na se mo anfa nipa bone e firi won no a musuro janso mfa mudi e firi mu da that means say yempa yen ntimi nura durade ani eni na amanfo hu nsemo makoma bebrebe mi tai wo mu bebrebe me di fo no se me nkonko fa tuo nkobo wo mo me nkonko me fa sika be hwehwe fom kunkum wo mo na wo mo hu asem wo mitima me pese matamfo wuwe yi no me pese matamfo wuwe yi no ede na beba me mpa ye ntibeduru nanim ede mu wa ba bi a wo bo no a hwe di fo na no ho no a wo bo mpa ye tira no ho ana mpa ye no wo enu nyame anim Mini ya fa ahotie bompaye, fa adwumutie bompaye, fa wodo bompaye, fa akomaba bompaye, fa gidie bompaye, fa ahosani pa bompaye, fa gidie tisani fa wo nyina e bompaye, eye wodo, eye boni fa chemu, firi wakoma mu, fa woni aboni chano, na fa sufra gya Nyankopon no, wa ahotie mu obetie wo. Obetie wo. Sa wo bona ahotie mu a so wakoma no mutia so bone ne mfonso no ye firi wakoma mu a emfa wo nipa no waye wo de nye but fa che no wate na no na be kan woni na bomu wo se fa che eye bridge a de ye ko heaven enti si yantimi amfa ye mi abone ya nche no a sa bridge no ye bu no bi se fa che no wo se ye grease bi a eti se oil bi a e grease eni wonu yantam ti se ona pomade ne you know o se duru ba bi na de ne mu ache ti se wo di grease na gumu enti fache ye grease woni uni entamu atete etiti sa woni nyame na entamu atete Third John chapter 4 verse 20 so because wo do nyame na what time ni awaso ye otorofo otoro ni ntimi ko heaven otoro ni mpa bo nu awurade ani enti ma me papa o mpa ye bebrebe a wo bo no se wan sakira wadwen a se wan fa woni abone na nche no a ene sikanti woni uni ankasa wonso ti aso dem wo ya sorpani wo ya pastor obi kwati mi kasa ye wedi ya busuasem nyasa wo ye pastor wo ya sorpani hey wo so ye prophet wo so ye evangelist woni amanfo nkasa wonu ya mpo ne nkasa wo so se wona odi ma afoforo wona abo mpaye ma afoforo wona ushira afoforo wona obi ba obi aware ye na ushira so suba mbone wo mpaye eno awurade anim enshira be na odi shira so no me nkwa na ade ama wo onsa kira wadwenda adai enam sikanti enam tumidienti woni obi nkasa nyame ba eyade a ehu yiye pa wose se wamfa wonu amfonso anche no a me mfa wode enche ye bom pa ye mpa ye bia ye bobia wode kanokore ubutu ye awurade me srewada fa me boni nyina ache me wose wo wamfa wonu ade anche no na wonu ade wo wutiri no mfa de ono so mfa wode enche okay ye beto aso ye be bonifa che ne ye be baso pa da kopa na ya hwe ni yiye pa fi se yade a ehu yiye ema me no ubie no ani wose on se Zacchaeus kan se semena mun kontompo so ade obi ade abebo ho pre na metua onu no pa kama na Proverbs kan se bi kire ye se ye no Proverbs chapter 1 no verse 23 go yi no wose se ya mre ye ho ase antwe ho amfiri boni mu a ye besua frɛ Awurade di ne ho besie ye na wasere ye e wo bra ye wo bra ye wo amane bra ye wo oyawo emu no Visa bonifacha wodi cha no wonyame se osusu jagu sa nipa wodi fa nipa no boni cha no ene nye free ani
Enti bra ye bompa ye pese duru onyame anim. Was se dia was ye ye. John chapter 15 verse 4 and 7. Was se montena me mu. Na me nso me ntena mu. Oh, 7 ne sese ye tena ne mu a ye bebu se bi biara a ehia odi nyina be maye. Ehia pa. Eyade ehia pa ye. Enti wodwe adwena siso ama ye hunu se was obi biara obu nani problem se obi biara obu nani gu enipa bia wo haw wo mobroni eso no wo se nipa ne mpa ibompo ye achiwade de o kata nani sei efi mobroni so no wo se ne mpa ibompo ye achiwade Proverbs 28 verse 9 de wo yi na so firi mratie so no ne mpa ibompo ye achiwade emra ne ye du ya hweniye emra ne ye du de di kai wo hunu se ne wo sika mra wakeka nyina kyerɛ wo se nyanya me foforo nka me ho enkonko sombosom se wo ye Kristo ni na sombosom a o mpa ye achiwade awurade ani wo se nyanya me foforo nya ohoni se wo ye Kristo ni koto statue bia o mpa ye achiwade o nyame ani koka se Maria nyame na bompa ye mame statue sameramus statue ye de besi wo se ye Mary na wo kokoto no se wo na mo mpa ye ma wo se wo mpa ye achiwade o nyame ani wo sabe ka de ope biara but Bible di ho dance ye se statue e na wo koto no to wasi nya ohoni biara ane ene waka kire wo se enkantam mo awurade nyankopon di nkwa waya ade na kase waye enti kaya no kwafo kai homeda ho se ye di ne kronkron afa wasi di wagya ene wonani wagya ne wona di wo muni wasi niyawu enyiyiwu gya enyiguo no afen saware adwama mo bebrebe amanfo yire no ma wo fam wasi jai ensaware enfa waye bi batu betimi aka kire awurade na wadi achew wonyame pa koma ebubuo na apeche wasi ene na wompo ani eni waka kire wo se enia danse kurumu ya upa danse kurumu dodo ke kan sem to amanfo so dodo wo ye kontomponi dodo wo se do wo yonko se wo ho eni ti wo se obi biara wo yina so efiri mratie ho no wo ye dwamanfo wo ye kronfo wo koto statue wo bosum bi hye ne diamond ne pass ne baabi no wo de bansra ato na se no wo se wo mpa ye chiwade wo nyame ani nyame ba enti die na me ye eni ti ema me mpa ye chiwade wo nyame ani verse 13 de wakata ne mra tonsoso no ne wanya prom da na de wakana wojaye no wono na wonyame behunu mobo enti me kata me bone so me nka nkere awurade me mpa ye no awurade ani nyame ma ye mpa ibofo pa ye good ye bom pa ye pa na enso sie wo ye mu no e kere se ye mpa ibofo na enso de wotie ye no hwe hunu se ye wawura no ye no ye wonyankopon ye na gya boss no ni asase ye na je nkwa Jesus Messiah no ene ye wo hwan Satan enti Paul se osuru ho asase so se ne o kan of 1 Corinthians no wo se ye wo niema ye frɛ on se anyame ene ye wura no bebre e wo ho anyame ene ye wura no bebre e wo ho no enti nyame kura wo bɔ ne din no de wo ye ne nyuma no de me na bra bɔ no me bɔ ne bra no de me ne nam no de me ye sitie ma no wo so no na metie no ani sana Paul kan ye na sense osuro 1 Corinthians chapter 8 verse 5 going no ye wanyame bebre wo soro hono enti wo bompa ya afre nyame ben na wo ye na pede nyame ben na nsiban wo mu nyame ben na huhu wo mu nyame ben na wo ne connect ye nyame ben na me ne connect ye hwe se ne wo kan wo hanmo Romans chapter 6 verse 16 going no munim se dia mode mo homa ne se enkoa a wo tie no se bone a de ko wo mu die o asomre de kotene ni mu dio de mu tie no ono ankasa na ne nkoa ne de ye tie no ono na ye no nkoa si ye bo adama ye ntie Kristo si ye bo koro no ye ntie Kristo si ye keka nsema ye ntie Kristo si ye dia danse kuma ye ntie Kristo si ye keka ye nyawo nsema ye ntie Kristo si ye da so ti ye bra dada no mu a ahwoya pesa min kuminya se suban boni we akwaduro hunhum akwaduro bayiye hunhum e ka menko nanka me ma na aye ye se sensu we no nyina wo me mu a wo se me mpa ye ya chiwade fi se de wo tie de wo ye ne mama me no wo ma unya ba wo ma unya sika wo ma unya adwuma wo betime mo nya bibia asanse bon sama kan se waka e wo Luke chapter 4 no
Wose me na saa wiase ye japade nyina wode ama me de ma wona wakutu no wosore me enti se wo yesitie ma no dia ene Yesu se munya asam no yofo yesitie ma me wakan wose wona munyuma ne da di pefe enti se obi wo wona munyuma no a wonye sitie ma Kristo nyame ba ehu pa o ye bom paye da bia ena ye di bom paye e do so krase da e sua tresem nanso brabone ayeye mu mafi se ye mpaya ye bone ye ma Kristo so nkasa nkire ye ma Bible no eni hene ye ma Bible no nkasa nkire ye enu ti na da biara da ye da so ti bone mu fi se de ehia no do so sen ne wo se ye ma eja no ani ye no na hia ye ti se ye botaye no ye hia we na onu se eja no so hia wo enu ti tie na sem tie na ni mu asem na dia what provide ma ye ni nyina no hwe si ye bobra pa si ye bobra pa ye pa ye ho achi a nyame ma wo se wo mie wo no kra meka se menie sa no waka kire ye fi se wonim ye hia ye nyinara odi ni nyina be ma ye ka ye mompa ye bebrebe mbere sei ka ye nya konchene fonfon sei on se wo ya konchene fon ya afi de okunu akwa be ma hofro yes fi so subanye okunu kra no no subanye mo anfa nyame soma antrase nyame ba eduru bre ya wasa yen leaders ye kire nyame ma no ye ka no kore kire wo mu na ye ma wo hunu se bone wo nyame kiri bone na wo do ade bonyefo enti na no se no wo ka no wadi se metimi ye nchemu enum no wo se enti kai de wo firi hwiase ye na sa kire wadwen na nya sa meyi wo kan ye dua na firi ni sibre wo Kristo na so na wo ye tiase ewuo 1 Timothy chapter 5:6 wo bebom paye but en nu nyame ani fi se won si wo bo se wo jai bone ne fi se min si me bo se me ni ababa wa ne titim min si me bo se bansere ne ade wo me to agu min si me bo se me pedokro no akira kwai na masom nam de ye adwuma min si me bo se ni ja me ho twera ne ade no min si me bo se ni amaya me dia hye me moyura ya me moye ne tintinti mi jai min si me bo se asra ya masra sra na fe mi ntimi pia bontin po mi jai na so be hasa ye wo hasa na so be ya ye wo wonso ye mpaibofo pa hwe ahokeka bia wakeka wo de ko mpaibo no a wo leader no wo hwa wo fi se wo bai wo yisika to wotem be ye hunhum na de wo adwuma menu aba sa kire wadwen ma Kristo ntie wo mpaibo oba ade ne tie mpaibo eti ye mfa ye nuanom mfom so nche wo mu ye ma ye ho kwai na wo obi otie mpaibo ye ma ye ho kwai a David say Psalm 32 no verse 2 going 5 no say me kan me boni na mankora ba akokora so fi se wono odi me boni nyina eche me owura ne se manu me ho mesa ma komeja ne nchen Luke chapter 15 verse 17 going no o se bra na ni ba no ho so no na wo say my mistake wan ya me ko heaven na ni ba no ho so tumrika mesa ma komeja ne nchen na ne jani hunu no oba de bai no butu ne nim ka say jama ye boni etia wo fam boni cheme bo mo de ka kire rade no na wo de boni no mfo so be chewo wo ye mpai botiefo no kre wo ye mpai botiefo wo de boni che bibiara mo be spisa mo mpai bo mo no wo se munyini se be mo benya ne be ye ho no mama mo ye sra de boni fa cha wo de be maye ye sra se wo me yakoma ye betim de boni ya cha wo de be maye fi se wo kan wo se yemfa ye dadwen ye haw nyina mra ni 1 Peter chapter 5 verse 7 yemfa ye dadwen ene ye haw nyina beto so ye dadwen ne de eye de ya ye timi fa bone nche ye hu nyame so mpa kira kwa won ye kan kire no James say se ka obi nyansa o musa nyame se ka obi nyansa ase nne no ye nyansa wo ye Kristo sum mu no ase eya so ya te ye nyansa nyina ko gina ye leaders mu ye leaders kan ye tie ne yete bonim no ne yeda erade mfa ye boni nche ye na wo ye mpaibo tiefo wo bo mpa ye yere ho but hwa brabom enipa bi lead udu akokwan bi enye wonna on se de biara da wo yefu to wo bo mpa ye wo si di pe mo ko ha hwe se mi hwe sofo no pastor no nya se a prophet na won ne kokwa hwe se ko twetwe mpra hwe se won wo dai anti won se sanwa dwene da tu tena we musa akwankyere paro ne da hono no fa wo kyere sam nyame no abekasa kyere wo bra wo bom paye no fa kyere sam wo busara de fa kyere sam no na wono so nkasa nkyere wo bi ne tie wono de ne bi
onti na nim kyerɛ me no mie no onka me no mie no ho na won hye ye ndin omo ye nimra ye ho so obo ade ehia wo bitu ma nyina hye won sa ka ye ho sanse enipa kyerɛ boni ama ye nhunu because ye mu bebre asa di ma ya kenkan ni ade mesrɛ wada ka ye ho na yi efiri sa wo haw ne amane mu na ye ntumi emfa ye boni ni nanu mfom so nkyekye wo mu na ye nti wase wadum ti amen omodin so obitumi ahye ama foforo subscribe Kristo ti na no kyerɛ me no wie no isa wo Facebook nso amen